Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. How are you today? Good afternoon, Miss. Fine, Miss. I'm fine, Miss. Okay, before we start You? our class, let's say basmalah together. Okay, guys. Before we start our lesson, let me give you some questions. Have you ever gone to public places like police station or airport? Yes, Miss. Yes, Miss. Nah, did you hear some instruction or information through loudspeaker? Yes, Miss. Yes. So how do you call it? Pengumuman, Miss. Ya, itu disebut dengan pengumuman. Okay, students. Today's lesson we are going to talk about announcement text. Nah, what is announcement text? Tahu nggak sih kalian apa sih itu announcement? Nah, announcement written or printed to give information and let people know what has happened or what will happen. Ya, jadi announcement itu digunakan untuk memberitahu informasi terkait sesuatu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Nah, sering kan kita mendengar pengumuman baik itu di sekolah atau di tempat umum lainnya. Example, mall, kereta api, airport, and others. Biasanya juga orang, misalnya kehilangan, kita sebut itu juga announcement. Nah, kalau melalui masjid itu termasuk announcement nggak sih? Termasuk pengumuman nggak sih yang disiarkan di masjid itu? Termasuk, Miss. Ya, itu termasuk dalam pengumuman. Contohnya announcement tentang orang meninggal atau ibu-ibu pengajian juga biasanya mengumumkannya melalui masjid. Nah, oke, biasanya pengumuman yang disampaikan di sekolah itu tentang apa? Yang pernah kalian baca maybe di mading, biasanya di sekolahan itu tentang Lomba-lomba misalnya. ya lomba, kelas meeting, ataupun OSIS ya kan? Oke, Yes, jadi Miss. it's commonly heard by us or read by us. Jadi biasanya pengumuman itu bisa kita dengar atau kita baca. Nah, the purpose of announcement text is to give information about the event, agenda, or maybe something that has happened in the past. Nah, well, now we tell about social function of this text. Social function to give information to people about something that has happened or something that will happen. Nah, yang di slide 3 itu let's go to the structure of announcement text. Jadi structure of the text from announcement text itu berbeda-beda ya. Bisa jadi dia terdiri dari 3 bagian atau 2 bagian. Nah, biasanya yang paling atas di announcement itu kita sebut apa sih? Yang please atau announcement tentang orang kehilangan kayak missing itu kita sebut apa paling atas? Title Announcement. atau head, karena di atas dia ya kayak kita buat berita. Nah, kata-kata apa yang biasanya digunakan dalam title di announcement text selain attention please? Warning. Atau Warning. nah, dan orang hilang juga kita bisa tulis missing dan others. Nah,
Jadi di bagian title itu juga bisa kita kasih tahu announcement-nya tuh tentang apa. Misalnya announcement-nya tuh tentang tentang kegagalan mid semester atau nunda mid semester. Nah, jadi kita di title itu bisa tulis gini, cancellation of mid semester test. Nah, oke. After head biasanya ada yang isi yang kita terdapat 5W1H itu kita sebut body or main information. Nah, biasanya di situ kita menemukan 5W1H. And the last is closing. Biasanya di bagian closing ini diberikan contoh informasi, contact information if you need something, or maybe who is give the announcement. Example, sincerely Siti Saudah atau sincerely Sarifah Sandra. Nah, itu yang written. Nah, if spoken, usually it's only dia hanya langsung memberitahu tentang apa sih yang mau dia sampaikan, announcement-nya itu tentang apa. Nah, biasanya kita bahas tentang announcement itu juga kalian cuman berkaitan tentang 5W1H, kayak what is it, where can you hear, to whom, why, and others. Nah, now we tell about linguistic feature-nya. What are the linguistic feature in announcement text? Yeah, it's based on the announcement text itself. Jadi kita harus memperhatikan announcement-nya tuh tentang apa sih? Kalau announcement-nya memberitahu tentang sesuatu yang terjadi atau something has happened, berarti kita menggunakan apa? Simple present tense atau simple perfect kah atau past tense and others. Nah, kalau kita memberikan announcement-nya yang akan terjadi, maka announcement-nya itu kita menggunakan apa? Simple future. Ya, simple future. Jadi intinya linguistic feature-nya mengikuti jenisnya. Miss tidak bisa memberikan patokan pastinya. Kenapa? Karena announcement itu sifatnya lebih bebas. Karena pengumuman itu bisa berupa apa saja. Oke, let's see example of announcement text. Miss udah nge-share contoh dari announcement-nya. Can you read the example? Siapa yang mau membantu Miss untuk membacakan example of announcement text? Miss Sauda, can you? Yes, Miss. Please read the example of announcement text. Wait, Miss. Yang attention please ini ya, Miss. Ya. Okay. Attention please. All students of ABC Senior High School are invited to join sport and basketball and English competition, speech and storytelling. On the school anniversary day, the competition day will be on 22 October 2020 at school. Well, registration is opened from 11 to 19 Oktober 2020. Register yourself as soon as possible and grab a lot of prizes. More information, please contact Faranda and Fiona. Nah, di sini kita dapat 5W1H. Yang pertama, what is it? What is announcement about? Announcement-nya itu tentang apa sih? Nah, itu
Okay, this is about competition in the school anniversary day. Nah, second, who is announcement for? Untuk announcement ini untuk seluruh siswa di school. Nah, when will a competition be held? Kapan sih kompetisi ini akan dilakukan? On 22nd October 2020. Competition ini terjadi 2 hari, di tanggal 20 sampai 22 Oktober. Lalu di mana sih? Where? Di mana perlombaan ini akan dilakukan? At the school of ABC School. Nah, why we should join this competition? Kenapa sih kita harus ikut kompetisi ini? Because and there are a lot of prizes. And the last, how we register ourselves to the competition. Gimana sih kita mau mendaftarkan diri kita? Nah, we need to contact Fiona or Miranda. Nah, dari teks ini, kita bisa mendapatkan 5W1H, complete information from text. Sudah paham, student? Yes, Miss. Now, I think our class is over, and I will give you a task, and I will send in our classroom. Now, before we close our class, let's say Hamdalah together. See you next week. Bye-bye. Bye. Thank you, Miss.